بسم الله الرحمن الرحيم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله روز पर्दा उठा दो शिकन रानी दिखा दो अरसा दो चाँद आवाज सुना दो दिल की आरज़ू मिटा दो या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीबी सलाम अलैका सलवातुल्लाह आमरो मरोन पाले नबी अपनके কাছে যেতে চাটবে না মরণ যন্ত্রণা এইটুকু মুদের কামনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা सलावतुल्लाह मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमे बज में औलाद नबी असहाब नबी वर्शहदाए किराम गुलबागे सालत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे बज में हिदायत पहला क़ादिरिया नक्शबंदिया सिस्तिया सब तरीकों मुजादिद पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे बज में सुंदर एक नौका बनाया नौका ते पाल तुलिया सुंदर एक नौका बनाया नौका ते पाल तुलिया जा बंगोपसागर पारी दिया जय कहने ते बालक शाबाब आचन सोया जय कहने ते मालक शाह आचन सोया सुंदर एक नौका बनाया সেই নৌকাতে পাল তুলিয়া যাব আমি বঙ্গোপসাগর পারি দিয়া যেই কাহনেতে মালিক শাহ আছেন সোয়া যেই কাহনেতে মালিক শাহ আছেন সোয়া अल्लाह बाजी अल्लाह बाजी अल्लाह बाजी अल्लाह बाजी विदेश থেকে জাহাজ बोला एलो एक जापानी
সেই জাহাজে উঠে যায় সাগরের পানি, সেই জাহাজে উঠে যায় সাগরের পানি। যখন জাহাজ সাগরে যাচ্ছে ডুবিয়া, জাহাজিওয়ালা কেন্দ্রে বলে আশেপাশে নেই কি কোনো আল্লাহর আউলিয়া। মালিক শাহ নিজ হুজরা থেকে ডাক দিল, কাদম কানুতে ফুল গাছ টানতে বলল রশি দিয়া। চাইতানেতে মালিক শাহ আছেন শুয়া, যেখানেতে মালিক শাহ আছেন শুয়া। या इलाही सदके मेरा रसूल, ये सलामी आज जाना हो कबूल। मदीने के चाँद हजारों सलाम, मदीने के चाँद लाखों सलाम, मदीने के चाँद करोड़ों सलाम, मदीने के साथ बेहुदा सलाम।